U ovom videu vidjet ćete rješavanje nekih problema karakterističnih za 2.2 HDI motore i malo sklapanja. Ovaj video je podržao partner projekta prodajadelova.rs, a unošenjem mog koda prikazanog na ekranu dobijate popust od 15% pri kupovini novih autodelova. Odlična pretraga i veliki izbor delova će vam stvarno olakšati kupovinu, a delovi stižu brzom poštom. Pre vraćanja poklopca ventila koji sam skinuo u prethodnoj epizodi, htio sam da zamenim takozvanu PCV membranu, to jest membranu koja reguliše višak pritiska iz kartera. Nalazi se ispod okruglog poklopca koji teško da se može iskoristiti posle skidanja, ali u kompletu svakako dobijate novi. Novi poklopac sam zalepio dvokomponentnim epoksi lepkom otpornim na visoke temperature, pričvrstio ga i ostavio 24 sata da se osuši. Sutradan poklopac membrane je zacementiran i deluje kao da je fabrički bio tu. Čistim ceo poklopac ventila i montiram novu L-ring zaptivku, to jest dihtung. Zatim čistim površinu na koju poklopac ventila naleže. Kad sam već bio tu, očistio sam i površinu oko otvora za injektore, to jest dizne. Za zatvaranje 4 otvora koristio sam stare čaure koje sam skinuo pri demontaži dizni i nitrilne rukavice. Pre vraćanja grejača i EGR ventila čistim i zadnju stranu motora. Stare, potpuno neispravne grejače menjam novima. Pri kupovini novih grejača treba obratiti pažnju pošto postoje dva tipa različitih dužina. Grejače, a pogotovo navrtke konektora treba zavijati baš lagano. Maltene ih je dovoljno stegnuti rukom i još vrlo malo ključa. Ni sam EGR ventil nije bio zapostavljen. Pre vraćanja injektora skinuo sam metalna creva za dovod goriva, očistio ih i na njih naneo 4CR Zinc primer tako da ponovo izgledaju kako treba. Za svaki slučaj creva sam iznutra očistio čistačem za kočnice. Ležišta dizni sam očistio tako što sam na podlošku odgovarajuće dimenzije zalepio parče mikrofiber krpe, nju uhvatio magnetom i sve zajedno ubacio u otvor i okretao u krug. Zatim očistio sam injektore koristeći takozvani Scotch Brite, naravno ne preko otvora gdje pod pritiskom izlazi gorivo.
auto jeste radio odlično, ali o samim diznama ne znam mnogo. To ću provjeriti i znati tek kada se auto bude vozio. Kako bakarna podloška koja služi za zaptivanje ne bi ispala prilikom montaže, naneo sam malo litijumske masti kako bi se ona zalepila i ostala na mestu. Fabrička specifikacija kaže da se navrtke dizni stežu na 3 Nm plus 45 stepeni, ali pošto nemam toliko mali moment ključ, stegao sam ih po osjećaju koliko smatram da je dovoljno. Kupio sam nove prelivne račve i creva, ali nisam bio zadovoljan kako je to sve, da tako kažem, pasovalo, pa sam ipak stavio dobar polovan deo. Rebrasto crevo kao i traka kojom je bila umotana instalacija Disney su propali od godina i temperature, pa sam naravno i to zamenio. Također, vraćam i senzor bregaste osovine. Treba obratiti pažnju na udaljenost vrha senzora od remenice, to jest ne sme da dodiruje, a ne sme ni da bude predaleko. Htio sam da skinem i proverim starter, to jest unlaser, pošto je to također stavka koja može da ostavi na putu. Za kućište menjača je pričušćen sa 3 veće šrafa. Pristup je moguć, ali je potrebno malo manervisanja. Na njega je odnekle curelo ulje i skroz skinulo boju, ali to ćemo rešiti. Na nalepnici piše da je u pitanju originalni, ali remontovani Valeo starter iz 2016. godine, što znači da ga je neko već menjao, a po podacima koje imam, od tada je auto prešao oko 70.000 km. Ipak, ja ne bih bio ja da ga nisam otvorio. Sve je u odličnom stanju, a četkice vrlo malo potrošene. Kućište sam ofarbao crnom bojom otpornom na visoke temperature, malo očistio i podmazao mehanizam i starter je sada kao nov. Do startera se nalazi i ovaj separator uljnih para ili šta je već, pa sam i njemu zamenio gumicu. Dok sam bio u blizini, bacio sam pogled na zamajac i utvrdio da je neko fabrički dvomaseni, to jest takozvani plivajući, zamenio fiksnim, odnosno jednomasenim zamajcem. Za razlog nisam siguran, ali više o tome bit će u posebnom videu. Pošto sam primetio manje curenje na kućištu termostata, odlučio sam da ga skinem i pogledam. Unutra se nalazi plava zaptivna guma koja se pomalo spljoštila. Ona nema da se kupi nova, a celo kućište se malo teže nalazi i nije jeftino, pa sam odlučio da probam da sačuvam fabrički deo koji nema pukotina i ispravan je. Očistio sam celo kućište i u kanal gde naleže dihtung naneo Reinzu Seal zaptivnu masu, postavio dihtung i spojio dva dela kućišta, ali uz plastične vezice kao distancere, pošto kad bih stegao skroz, silikon bi samo iscureo. Poenta je da se zaptivna masa osuši, što sam sačekao više od 24 sata,
fabrički dihtung odigne i tako nadomesti to što se spljoštio. Naravno, postavio sam nov OI Vernet termostat kao i nov senzor temperature rashladne tečnosti i novu gumicu za njega. Također, zamenio sam i gumicu na metalnoj cevi koja se nalazi iza motora i ubacuje u kućište termostata. Detaljno sam očistio površinu na koju naleže metalna zaptivka kućišta termostata i vratio ga na svoje mjesto. Na navojne šipke sam stavio plavi lepak za navoje, kao što je bilo i fabrički. Zatim prelazim na rješavanje jednog od najčešćih problema ovog motora, a to je ventil za klapne u usisnom sistemu. 2.2 HDI motor u usisnom sistemu, to jest u glavi motora, ima metalne klapne koje smanjuju dotok vazduha pri nižem broju obrtaja, a otvaraju se pri većem broju obrtaja i propuštaju veću količinu vazduha i samim tim omogućavaju manju potrošnju pri manjim brzinama i gasu. Njih pomera vakumski ventil, koji sam po sebi obično nije problem, ali plastični deo koji povezuje ventil i klapne jeste. On vremenom naravno postane krt i pukne, a nov zamenski deo nije dostupan. Uspio sam da pronađem 3D skenirani deo koji odgovara, igrom slučaja od Suzuki Vitare, pošto je taj auto delio neke delove i motore sa PSA grupacijom. Taj deo sam odštampao od kvalitetne plastike otporne na temperature do 150 stepeni, ali postavljanje je u mom slučaju bilo otežano pošto je kod prethodnog vlasnika žica na koju se plastika kači odsečena, verovatno u pokušaju neke improvizacije, a ja nisam imao drugi deo da napravim novu po dužini i uglu, pa smo ja i moj otac napravili podesivi sistem sa navojem. Pre montaže sam otvorio i sam ventil kako bih proverio membranu koja je bila u dobrom stanju. Remenicu radilice i PK razvod nisam vratio u ovoj epizodi, pošto treba da prediktujem karter, a za to moram da skinem kompresor klime, samim tim i kaiš. Nastavak ćete vidjeti u sljedećoj epizodi, u toku su radovi i nabavka nekih delova. Hvala na gledanju, vidimo se uskoro.